tabangin ninyo si Florinda Natividad Aguirre, mga angheles ang Ginoo kariga mo sa pagsugata sa iya. Patunan ninyo ang kalab, nagipatubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Patuloy kaunta ni Kristo nga nagtawag sa imo, kag ang mga angheles magdulong sa imo sa luyo ni Abraham. Patunan ninyo ang kalab, nagipatubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. O Ginoo, hatagi siya sing kapahuwayan nga dayon, kag sidlakan mo siya sa imo kapawa sa gihapon. Patunan ninyo ang kalab, nagipatubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Mangamuyo kita sa katapusan. O Amay, ginatugyan namon si para sa miyembro at pamilya ni Nay Florinda Natividad Aguirre sa anang mga mga igbata, amigo ag amiga, ako hay nagapaabot it akon nga pagpangamuyo ag condolences sa inyong nga pamilya. Usually, kung may naga-birthday sa aton nga bagay, ron sa bilog nga miyembro it aton nga pamilya hay naga-birthday, hay di karon man dot tiyempo nga nagatigipon ro miyembro it pamilya, ro mga amigo ag amiga ag igbata agon nga selebrahon ro adlaw nga natawhan ituyon nga naga-birthday. Ang kaibahan sa tuyon nga pagtigipon it pagselebrar it birthday hay may una kita nga ginataong nga regalo. Agon nga ruyon nga regalo hay tanda it aton nga paghigugma sa naga-selebrar. Pero makaron nga hapon ay nagatipon kita iya sa rayong simbahan bukod it dahil nga may birthday, kundi pero aton giigmanghod nga si Florinda Natividad Aguirre hay magabalik dito sa bagay it aton nga amay. Kay na sa ebanghelyo na batian naton si Ginoong Hesus naghambal sa balay sang akon amay may madamo nga mga kwarto kag magalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Pero pagkamatay ni Nay Florinda Natividad Aguirre, matuod naduga imaw iya sa kalibutan, pero mag-aadto imaw ito sa bagay, sa kwarto nga ginpreparar ni Jesus para kana. Ang saan nga pagpanaw, ro manami naton nga itao nga regalo bilang tanda it aton nga pagpalangga kana haywa iba kundi ro aton nga pagpangamuyo. Pangamuyo nga kabay imaw hay diretso sa anang pamanamon. Pangamuyo nga kabay buksan imaw dito sa kwarto nga gintigana it Dios para kana. Sa bilog pa nga makabulig kay Nay Florinda saan nga diretso nga pamanawon kabay pa nga inyo imaw nga patawaron kung imaw man ay nakaobra bukod manami inyo sa pamilya, sa mga unga ag sa mga igbata. Patawaron ninyo imaw agol maugan roanang pagpanaw. Siguro hay si Nay Florinda hay naging mayadman nga Kristiyano, naging mayadman nga tao kat imaw hay nagakabuhi pa iya sa kalibutan. Ngani kabay pa nga ratong ana nga kamayad nga ginpakita kinyo hay hindi ninyo pagkalipatan, kundi hay inyo nga dumdumon nga in one way or another bisan bukod imaw perfecto, imaw ay naging mayad tao, imaw ay naging mayad nga isig ka tao para kinyo. Ngani kabay pa nga bukod hindi yang ninyo imaw pagdumdumon kung anang birthday, bukod yang it birthday or anniversary ninyo imaw dumdumon, kundi kabay pa nga dumdumon ninyo imaw adlaw-adlaw sa inyong huna-huna ag tagipusoon. Ag importante sa tanan ay sa inyo nga pagpangamuyo para kana. Pero pangamuyo naton para sa mga patay ay pinaka-meritorious na pwede naton nga maubra iya sa kalibutan. Suma, ng mga patay nga ra ay hindi ko makapangamuyo para sa andang kaluwasan. Ngani kita nga mga buhi, ng mga pangamuyo para kanda. Agruyon, no number 1 nga kinahangganon ni Nay Florinda Natividad Aguirre sa ana nga pamanawon. Sa Rayang Santos nga misa, aton nga ipangamuyo sa mahal nga Dios nga kabay pa nga batunon imaw ito sa ginharian it gangya. Agud nga makaibahan na ro mga santos ag angheles
nga padayon nga nagadayaw sa atubangan ni Mahal Diyos. Ang kabay pa man nga patawaran ni Mawin Diyos sa tanananan ng mga kasalanan, katimaw ay nagakabuhi pa iya sa kalibutan. Magdugrasya nga nga nagabdog si Mami sa altar Cebu, October man. Nag-apresarit kami sa Mendoza family na mas kinuha sa labiyahay bawa ako man na pagtuloy sa Natividad sa Isidro family, sa Makahilig sa Andres family, sa pag-pasilitar man ni Congressman Ted Haresco, Governor Joel Mera Flores, at Mayor Lynette Fernandez. Iya man nagulay to mga graduate senior citizens Association of Calibog na represent ko itong mga presence at sa tanan nga man nagtiapok iya ay gina-appreciate ko inyong presensya at present ko man o pagkulig man kaamunit funeral it Amarte at Castillo family. So hopefully una kamutanan padayon na nagapurati ka mo at mga tao ka magkakahayag sa rayang karisod. Again, pahugod ang pag-apresyar. At bago pali mahalipatan ay Rodesterio family naggali at Hilig family na nagbulit na. Kaya pagkakahayag. Makagagahaw sa tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakad ka mo sa paghidain, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Kabay pa nga itulong ka sa mga angeles sa paraiso, kag ang mga martires pagsukat sa pagbangon sa imo, kag dalhon nila ikaw sa balaan nga banwa, ang Jerusalem, ang langit